الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه درساتችን ቀጥሏል የሱና ሶላቶችን እየተነጋገርን ነበር ያቆምነው ባለፈው ፕሮግራማችን 17 ሱና የሆኑ ሶላቶች አሉ የመጀመሪያው ረክዓታ አልፈጅር كفجر الصلاة ويم كصبح صلاة بفيت يمسجدوا ثلاث ركعات ناتشو فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر سنة وجن بتأم تتبابكوا ميسجدوا عند فجر سنة النبرة فجرن የሚያጠብቁት የፈጅርን ሱና የሱብሂን ሱና የሚያጠብቁት ያህል ሌላ ሱና ያጠብቁ ነበር ማለት ነው وفي رواية لمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها ሁለቱ የፈጅር ረካዓዎች ከዱንያና በዱንያ ላይ ካሉ ነገሮች ሁሉ በላጭ ናቸው ሱብሃንአላህ በዱንያ ላይ እንግዲህ ብዙ ነገር ያለ ይመስለናል አይደል ግን አላህ ዘንድ ከሁለቱ የሚወዳደር ምንም የለ ማለት ፈርዱማ ጭራሽ ውድድር ውስጥ ማይገባ ሁለቱ ሱና ማለት ነው وفي صحيح البخاري ومسلم عن حفصة بنت عمر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر فجر كوطا بኋላ ሁለት ቀለል ያሉ ረካዓዎችን ይሰግዱ ነበር ፈጅር ሰላት እንግዲህ እቺ ሱናዋ ቀለል ነው የምትደረገው ማለት ነው لما عند حديث لا حتى نقول أقرأ بأم القرآن له لما نو فاتحة قرطوال بلا نسكم من الدرس نيلا ليلة برج مسلم يشغلوا يتشنقل قال الله رقوات إذا تنش عرفوا وده فجر قبالو فجر رزم يارقالو مالنا كسلساس كمتو آية يقروا نبر فجر له وأربع قبل الظهر كظهر بفيت دمو أرات ركعة وركعتان بعده ولا ركعة دمو كظهر بوعلانو كظهر بفيت أرات ركعة لم يلو دليل ما رواه البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر كظهر بفيت أرات ركعة آيته منبر ولمسلم كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا إذن بيت وسط كظهر بفيت أرات يسجدوا نبر علو ቤት ውስጥ ነው መሰገድ ያለበት ማለት ነው የሚጠቁመው ይሄ ዛሬ የተዘረጋ ሱና ነው ሱናው ይሰገዳል ግን ቤት የሚሰግደው ስንቱ ነው ወደ ቤት ከተመለሰም አያስታውሰውም ሳይሰግድ ከወጣ ሰው በጣም ሰው ሐሳቡ ተበታትኗል እና መስጂድ ነው የሚሰገደው መሆን የሚገባው ግን ቤት ነበር መሰገድ ያለበት كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4 ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين ከዛም ሰውና አሰግደው ሲመለሱ ለተረካዓ ይሰግዳሉ ከዙህሩ በፊት ሁለት መስገድም ተገኝቷል አራት ያለችው የአኢሻ ሪዋያ ሲሆን በአብዱላህ ኢብኑ ዑመር ሪዋያ ደግሞ قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها ሁለት ከዙህር በፊት ሁለት ከዙህር በኋላ አለ ከቻለ አራት ያረጋዋል ከዙህር በፊት ያለውን ካልቻለ ደግሞ በሁለት ቢቃቃም ችግር የለውም ማለት ነው احيانا واحيانا عند تمكن متفق عليه وروى الترمذي الشيء سنة يكرهه تيالله وروى الترمذي عن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعده حرمه الله على النار صححه الألباني أرات كظهر بفيت أرات كظهر بحالا يسجد سو الله ساعة الله حرام يارقوا الله كظهر بحالام أرات تتغني مالنا بفيتم أرات تتغني مالنا أو مؤكدنا غير المؤكد يالنا مكفل انجي مسجدوا يتشالال مان هنا برتياكيو الشي ከጁምዓ በኋላም አራት መስገድ ተገኝቷል
የግድ ዙህር ስለተባለ ዙህር ቀን ብቻ ነው እንዳንል وهو حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي 4 كان أنت عند سو جمعة كسجد قال 4 تسجد رواه مسلم يهون أمر نوارلم فليصلي كزور بحالا 4 ركعة ما كجمعة بحالا 4 ركعة مسجد واجب نو እንዳትሉ ግን أمر ነውና ምክንያቱም ሌላ ሪዋያ ላይ በሙስሊም በመጣው ሪዋያ من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي 4 ከጁምዓ በኋላ መስገድ ያለበት ሰው ከፈለገ ማለት 4 ይስገድ ካልፈለገና መስገድ ካልተመቸው ደግሞ የወጀበው ጁምዓው ብቻ ነው ግዴታ አይደለም ማለት ነው ከጁምዓ በፊት የሚሰገድሳ ግረመንገዱን እናነሳና ይጨቃጨቃሉ ሰዎችና ከጁምዓ በፊት የሚሰገደው በቁጥር አልተገደበም الله ያገራለትን ያህል መስገድ ይችላል فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له يا جماعة كان تاطبو كزام لجمعة متو يا الله يصعف اللتن يسجد ما قدر له مالت 4 6 8 ሳይገደብ ዝም ብሎ አላህ ያገራለትን የሰገደ ሰው ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته إمام خطبه እስከሚጨርስ ድረስ ደግሞ ያዳመጠ ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام በሱና በቀጣው ጁምዓ መካከል ያለው ይማርና 10 ቀን 3 ቀንም ይጨመርለታል አሉ የ10 ቀን ይሆናል ማለት ነው ለሰባቱ ላይ የጁምዓን ቀብልያ በዙሁር ቀብልያን ቀይሳለን ነው የሚሉት ሻፊዒዎች አይደል والجمعة كالظهر አሉ ይሄ ቂያስ ግን ትክክለኛ ቂያስ እንዳልሆነ ነው ቂያሱ مع الفارق ነው ማለት ነው عبادة محضة ላይ ቂያስ የለም ይሄ معلوم العله ስላልሆነ عبادات ብሎ ትእዛዝ ነው የሆነ ሙዓመላ ቢሆን አዎ ምክንያቱ ገብቶናል ይሄ ከዚህ ጋር እንለዋለን ነገር ግን ይሄንን የሚያጠናክር አንድ ለተቆቦ ከጁምዓ በፊት 4 ይስገድ የሚል ማለት ነው እንዲሁ ቀብልያ ሳንለው እዛው ላይ የመጣ አንድ ሐዲስ አለ وهو ما رواه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4 إيه ابن مسعود يراس سرانه 4 كجمعة في سجد نبر 4 دمو كجمعة بحالا 4 كجمعة بحالا مسجد تقيمتوال بابو هريرة حديث صحيح مسلم بمتاو تقيمتوال يوهالاو يفيتو جن كابن مسعود من فعله يتقينيو በቁጥር መገደበም አንችልም በቁጥር ያልተገደበ ሱና ደግሞ ሙጥለቅ ነው ማለት ነው ሙጥለቅ ከሆነ ቀብልያ ይሆናል ويستدل أيضا بما ثبت بما رواه ابن حبان والطبراني والدارقطني عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صلاة مكتوبة ما أن يوم واجب هنا صلاة نورم وفي لفظ مفروضة إلا بين يديها ركعتان ما أن يوم واجب هنا صلاة كفيت لفيطاه ولا تركع الليل جمعة مفروض ناتنا ولا تركع نور بلو ما التناكريات كسوال كبادو تنستون دالالو لبتوكم فلقينو قياسون تو جين أرات بسجد ابن مسعود سرات قينتال ሁለት ደግሞ ቢሰግድ እቺ የኢብኑ ሒባን ሪዋያ ታጠናክረናለች قال الألباني صحيح ያን ጊዜ ቀብልያ ይሰግዳል ዙህር ነው የሰገደውና ጁምዓ ራሱን የቻለ ጁምዓ ተብሏል መስገድ አለበት ማለት አትችሉም በመጀመሪያ ይሄ ሱና ነው ግዳጅ የለበትም ጭራሽ ቢተው መብቱ ነው ከሰገደ ደግሞ አላህ ያገራለትን ይስገድ ነው እንጂ ጁምዓ ዙህር ላይ የነበረችውን ቀብልያ እዚህ እናመጣለን ብሎ መጨቃጨቁ አስፈላጊ አይደለም والله اعلم መቼም መስገድ የፈለገ ማንም አልከለከለው
إلا بين يديها ركعتان يميلوا عصر عصر ما كو بين يديها كو عصر متشلال هو ركعة مسجد عصر أنت ما رأيك تشلالن قبلية مسجد بعدية بين يديها كو ميلو فيتنو أوكي بعدية ولا ما عدل لمه بعدية إلا مع عصر لا نهي صريحنا يالو بين يديها هذا خاص به صلى الله عليه وسلم أتشكل استلم معصري متى البوطة يدرسني يالله هون يجمع عنه تنش تلاك قبل ما ورات ياسفلقوا ويبوتهم متشكاكوبتهم سلوانا نو አንድም ሰው አላህ አግርቶለት የሚሰግድ ሰው ለምን ሰገድክ ብሎ የሚጠይቀው የለም ችግሩ ግን የጁምዓ ቀብልያ በሚል መልኩ ገደብ አድርገው ለምሳሌ በሁለቱ አዛን መካከል የግድ ቀብልያ መስገድ አለብን የሚባልበት ሁኔታ አለ ሁለቱ አዛን መካከል ሁለተኛው አዛን መጀመሪያውንም በዑስማን ጊዜ የተጀመረ ነው ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይመጣሉ አዛን ከተደረገ የሚሰራ ስራም አልነበረም እንደውም አዛን የሚደረገው መንበር ላይ ከወጡ በኋላ ነው መቼ ነው ቀብልያ ያሰገዱት في أي وقت كذا بيت الله يقرأ لا تنو يسجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد من بالله يقول السلام عليكم قالوا مسجد ساعات يلا قياس شرط التمولى يبن ما نيالو جمعة كو راسون يچاله አዋጅ ነው ወደ ዙር የሚሄደው ስላለፈው ነው እንጂ በዛን ቀን እኮ አስል ነው የሚለውን ከተመጣው አንተ እንደውም ጁምዓ ነው አስሉ ብትሉ ያስሄዱሃል ለተረካዓናትና ወላ ተጨመራል እንዴ ፍሩደት ሰላት ረካዓተين ነው ጁምዓ ነው አስሉ ብትሉ ያስላል እንዲህ አይነቱ ሙቃያሳ አያዋጣም نعم واربع قبل العصر ከዓስር በፊት ደግሞ 4 ረካዓ መስገድ ሱና ነው مؤكد عدلم يدل له ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه وحسنه الألباني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 كعصر بفيت 4 ركعة يسجد سو الله رحمة يرجلته እንግዲህ ይሄ ትልቅ ነገር ነው የነብዩን ዱዓ ማግኘት ማለት ነው ስለዚህ መጠናከር ያስፈልጋል ማለት ነው ሁለት አርጎ መከፋፈል የተመረጠ ነው 4 ሲሰግድ 4ቱን ባንድ ከመስገድ 4ቱን ባንድ ቢሰግድም ይቻላል የሌሊት ሰላት ነው እንጂ መለየት አለበት የተባለ የቀኑ ችግር የለውም فقد روى الترمذي وحسنه عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم 4 ركعات يسجدوا نبر بمحل جن سلامتا بمالتي كفلوا التوال وركعتان قبل المغرب كمغرب بفيت 2 ركعة يجي أهون يتلمدتشو እንጂ አይሰገድም ነበርኛ ሀገር ላይ ድሮ በተለይ ገጠር አሁንም ብዙ ጊዜ አይሰገድም ለምን እንደሆነ አላውቅም አቡ ሹጃዕ በመተን አስቀምጣው ይያለ የመግሪብን በቀብልያ አይሰገድም ዝም ብሎ አዛን ተባለ ቀድቃመት ሰላት ነው ግን ይሄ ሱና ነው ሐዲሱ ደግሞ ጠንካራ ነው ቡኻሪ ነው فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب نوم له قبل المغرب نوم انتم بعد المغرب الزي تخلف ايوه بعد نوم له انت نصها نم بعد نوم له بعد نوم له يرسوس ياهو بعدك هنا የሚመስለው እሱ ነው ቀብል ብሎ የቀሩ መሰለኝ እኔ ዘንድም ቀብል ነው የተጻፈው ኦኬ وركعتان بعد المغرب ነው የሚለው ايش حسن وركعت يا مغرب ወደ ኋላ ተመለሱ መትኑ ቀብል ነው የሚለው
ይሄ መጣራት አለበት متنو قول ብዙ የአቡ ሹጃዕ ኑስኻዎችን ማየት ያስፈልገናል بعد ነው መሰለኝ የሚለው وركعتين بعد المغرب ተብሎ ይስተካከል ለዚህ ነው ቀብል የሚል ነገር ስለሌለ ነው እነሱ እንትን የሚሉት بعد لا خلاف የለም ይሰገዳልም ግን ቀብሉም صحيح ነው ሐዲሱ ተገኝቷል فقد روى البخاري واللفظ له ومسلم بنحوه وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين إيه بعدنا هنا قبل الساعة روى الشيخان البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن ابتدروا السواري مدينة نبرن أذان أدراجي وأذان كادرج بوهالا مسسوتشن الشام منبر لا سنة سجدام على فيركعون ركعتين حتى إن الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها عند قداسي متى ولهم سنة بيفنا ويسجد شيء عندي صلاة الفل عندي بلوس كم يجمع الدرس أتبقوا يسجدوا تنبر على صحابوش وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب وقال في الثالثة لمن شاء ሶስተኛው ولا لمن شاء له ለምን ግዴታ እንዳይሆን አምሩ በዋጅብ እንዳይወሰድ ስለዚህ ኪታባችሁን አስተካክሉ قبل المغرب የምትለዋን بعد ብላችሁ አስተካክሏት ተሳስቷል بعد ነው بعد ነው ይሄን ተከትዬ ነው የተሳሳትኩት تذهيب አይደል አሁን የከፈትከው ወራ بعد ነው የሚለው قبل لا በቃ የኔው خطأ ነው متن أبي شجاع بعد نوم لو ما لنا إيش وثلاث بعد العشاء صوست ركعات دقمو كعشاء أبو هالاي السجد والا هلتو يعشاء بعد يا سنة هنا له عنده أجن ويترت هنا اللج معنا يوتر بواحدة منهن ولت ركعات في حديث عبد الله بن عمر تتك سؤال بألفوا حديث لاي وفي حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس العشاء ثم يدخل فيصلي ركعتين رواه مسلم تملسوك عشاء ملس لا تركع يسجدون برنو يام تجني مالنا وأما الإيتار بواحدة عند ركعة بالجابة مسجد وتر مسجد فيدل له ما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل عند ركعات بيسجد ولا ما آخر الليل وطاو ياونو أول الليل بيسجد جن أبو هريرة حديث هلا أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث نوم على وتر ركعتين من الضحى وصيام 3 أيام في كل شهر يميل الله متفق عليه وانا حديث مثلا سجدوا متنياتم تاجينتوال عند انجلي مالنا أبو حنيفة صوست مهون يقدنوا إلى الوتر متصل مهون على اللبتم إلى صوستو عند لي نسو زند واجبنا وتر واجبنا فرض سلام يليو حنابلة وش دمو وتر صوست نو جن عندها تنتلا مسجد على اللباتنا ملس وصل يدرجم صوستو شافعيوች ሁለቱም ይቻላል ነው ሶስቱም በአንድ መስገድም ይችላል አንዷን ለብቻው መስገድም ይቻላል فقد ثبت الحديث በሁለቱም ተገኝቷል ወስለም ፈስለም ተገኝቷል ስለዚህ ይሄ ያለ ምንም ሸክ راجح ነው ማለት ነው هذا أقله وأوسطه 3 ركعات أو 5 ركعات ودليله ما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان وابن ماجه وصححه ابن حبان ورجح النسائي وقفه عن أبي أيوب الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن أحب أن يوتر ب5 فليفعل ومن أحب أن يوتر ب3 فليفعل ومن أحب أن يوتر ب1 فليفعل بفلق أمست بفلقان بفلق صوست يا درقال الوتر حق مالد تقابينه للسجد الجبال هنا أبو حنيفة لواجب النت عند دليل تقصه طال حنفيوج حق بلوا حق ما تواجبنا بلوا فسروا مالنا ومن لم يوتر فليس منا ميلم حديث الله بزام حسن البصري دمو ليت على مذهب الله
ቁርአን የሐፈዘ ሰው ውትር መስገድ ይወጅብበታል አሉ ሌላው ጅምሁር ላይ አይወጅብም እንጂ ለምን ሲሏቸው ያ አህለል ቁርአን አውቲሩ የሚል ሐዲስ አለ ያ አህለል ቁርአን ብሎ መጥራቱ እነሱን ለብቻው ግዳጅ እየሰጣቸው ነው ማለት ነው فالذي عليه جمهور العلماء أن الوتر سنة مؤكدة يتبقى سنة نو بيتوه ችግር የለውም የሚል ነው ምክንያቱም 5 ሰላት የሰገደ ሰው አለቀለት የሚል ብዙ ሐዲስ አለ እዳ የለውም إلا أن يتطوع حسن البصري በሳቸው ከሆነ መሰረት ሐዲሱ ፋዞችን ብቻ የሚመለከት ነው ካለ ለብዙ محتمل ነው محتمل ማለት ነው أهل القرآن ማለት خاص እንግዲህ ያ የሳቸው فهم ነው እኛ ያልን ያለነው ጅምሁር العلماء ውትር ሱና ነው ብለዋል ነው أهل القرآن ማለት ለሁሉም ሙስሊም ነው ካልኩ ደግሞ ሁሉም ላይ ይወጅባል ልትሉም ከፈለኩ ያው እንግዲህ አንተ መዝሐብ ይሆናል እንደዚህ ነው እንግዲህ فهم الذي قصدته እኔ أهل القمች ምንድነው እንትኑ እነሱ ሁሉን ይመለከታል የሚለው እንደ ደሊልም ያው ለዋጅብነት ይተቀሙበት ይገለገሉበት ባብ احترام رأي أبو حنيفة نعم. أبو حنيفة እንደዚህ ያደርጋሉ ማለት ነው ሌላው ከዚህ ጋር በተያያዘ ሩባዒ የሆኑ ረካዎች ሱናዎችን በተመለከተ ማለት ነው በአንድ ተሸሁድ መስገድ ይቻላል በአንድ ተሸሁድ መስገድ የሚከለክል ምንም የለም ባይሆን የሌሊት ሰላት ላይ በአንድ አለ መስገድ እንደሚመረጥ የሚያሳይ ሐዲስ አለ صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر ሁለት ነው የሚሰገደው ይላል የአይሻ ደግሞ ሐዲስ አለ صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن وصلى 4 فلا صلي 5 إلى لا لا يجلس في آخرنا ما الله ሁሉንም ማለት ነው 11 صلى 4 የሚለው አራቱን ባንድ ሰገዱ ማለት ነው ብሎ ተረዱዋሉ አይደለም አራቱን አከታተለው ሰገዱ በመሃል ሰላምታ ቢኖርም ከዛ አራቱን ከሰገዱ በኋላ ረፍት ወሰዱ ተርዊሃ የሚባለው ያለው በረመዳን ላይ ረፍት ይወስዱ ነበር ሰላት ላይ ላይ ከዛ አራት ይሰግዱና ግን አራት ቢሰግዱም ሁለት አድርገው ነው የሰገዱት ከዛ ረፍት ይወስዳሉ ከዛ 3 ይሰግዳሉ ማለት ነው እንጂ አራቱን ወስላ አደረጉ ማለት አይደለም جمعا بين الحديثين በዚህ ፈሰሩም አሉ فالامر فيه ساعه ነገሩ ያን ያክል የምናጠባብቀው ነገር አይደለም ዊትር እንግዲህ 3 እና እስከ 5 ድረስ ይደናል 11 በአጠቃላይ ቢሰገድም ዊትር ነው ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعه في رمضان ولا في غيره يمثل عائشه حديث አለ وثلاث نوافل مؤكدات 3 ሱናዎች የጠበቁ ናቸው ሶላቱ الليل አንደኛው ሶላቱ الليل ነው ሶላቱ الليل የሚለው ውስጥ ከኢሻ በኋላ ከሱናው ውጭ የሚሰገድ ማንኛውም ሶላት ይገባል ከረካዓተይን ውጭ ያለው قبل النوم ይሁን بعد النوم ይሁን ከመኝታ በኋላ የመጣውን ደግሞ ተሐጁድ የሚል ስም ተሰጥቷል ተሐጁድ ማለት ተርኩል ሁጁድ وهو النوم ለሶላት ብሎ መኝታ መተው ማለት ነው ومن الليل فتهجد به ማለት ከሌሊቱ ነቅተህ ስገድ ማለት ነው ከመኝታ በኋላ ስለሆነ ብቻ ተሐጁድ ተባለ እንጂ ያው ሶላት الليل ነው ስለዚህ ሶላት الليل እና ማን ነው ተራዊህን ወይም ተሐጁድና ተራዊህን የሚለዩ ሰዎች ስተት ላይ ነው ያሉት የሚል ቀናዓ አለኝ ለምን ሶላት الليل ነው ራሱ ተራዊህ ከዛ በኋላ እንደገና ውትር ከሰገደ በኋላ ለሶላት الليل መስገድ አያስፈልግም ሁለት ጊዜ 10 አልአዋኺር ላይ የሚሰግዱት ሶላት አለ አሁን ዘመን የመጣ እኛ ሀገር ከተጀመረ 10 ምናምን አመቱ ነው የለም ይሄ ከየት ነው የመጣው ብዬ ክትትል አድርጌ ነበር አንድ ሐዲስ መርፉዕ አላገኘሁም ግን የሐናቢላ ፊቅህ ላይ ተራዊህ ሰግደው ከተመለሱ በኋላ ወደ መስጂድ ቢመለሱ ተብሎ አቡ ሁረይራ انما يرجعون الى خير ብለዋል የሚል አثር የጠቀሰ ይመስለኛል ይሄ ነው እንግዲህ መነሻውና መድረሻው لم يثبت من فعل السلف رضي الله عنهم አልተገኘም
حديث አልተገኘም ስለዚህ እኔ ይሄ ቢድዓ ነው የሚመስለኝ እኔ ያለኝ ቀናዓ የሆነች ሪሳላ እንደውም ጽፌያለሁ በዚህ بين التراويح والتهجد مثل አንድ ነው ሁለት የተሐጁድ መስገድ ማለት ነው ምን የሚከለክል ነገር አለሽ حتى አንዳንድ አተሮች እኮ አሉ حتى ምንድነው አዛን እስኪልብን በሰበን ምንድነው የሱሁር ወቅት እስከመልጠን እስከምንፈራ እና እስኪሄደው ነበር ያሉበት አተራ ማን ነው ተሐጁድ ማለት ነው ይሄዱ ችግር የለውም ግን ሁለት ጊዜ በመስጊድ ውስጥ እየተሰባሰቡ የሚሰገድ አንድ እንደገና ለ10 الأواخر የተለየ ሶላት መፍጠር ምን ሊሆን ይችላል ከቢድዓ ውጪ ምን የሚከለክል ነገር አለ ደግሞ አይባልም ዒባዳ ላይ هل ثبت ነው እንጂ የሚባለው ይከለክል ምንም የለም ግን ተገኝቷል ወይ እኛ የምንፈልገው ኢዕቲባድ ብንሆንበት አثر ነው ለዚህ ብሎ በጥብጥ ሁሉ ይፈጠራል ሀገራችን ላይ ታጁድ ካልሰገነ ካልሰገደ ለባ ሰገደ ቤተ دليل ያጣሰው ማስረጃው ጡንቻ ነው ይሄ አይረባም ይሄ ሳይሆን ተገኝቷል ነው እኛ እዚህ ሀገር አንድ ነገር ከተሰራ ሱና ይመስለናል እዚህ ያለ ሀገር ያለ ሰው ማዕሱም አይደለም እምንለው ሀቱ ቡርሃነኩም ነው አንዳንድ ለምሳሌ አሁን ቁኑት ያደረገ ሰው ቢድዓ ነው ብሎ ጽፏል وأدلة القنوت أقوى من هذا كذي تشاله قنوت مثال فالمثال يقنط حتى فارق الدنيا لا قنوت ያደረገ ሰው مبتدع አይደለም ሌሎች እነሱ ضعيف ያሏቸውን ሐዲሶች صحيح ነው ሌላ ሰው የሚል ሲመጣ አይ ተቀባይነት አያገኝም ይሄ ሚዛን አይደለም እኛ ሚዛናችን ቢድዓ ማለት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያልሰሩት ዒባዳ ሁሉ ቢድዓ ነው ሰርተውታል ወይ በዚህ መልኩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተራዊህ አሰግደዋል ወይም ቂያም ሌሊት ተሰግዷል በረመዳን አንድ ቀን ሰገዱ ሁለተኛ ቀን ሰገዱ ሶስተኛ ቀን ወይም አራተኛ ቀን ላይ ቀሩ ከዚያ መጡ ዞር ብለው ሲያበቁ لم يخفى علي صنيعكم الليلة ولكني خشيت أن تفرض عليكم ዛሬ የሰራችሁት አልተሰወረኝም ግን ግዴታ እንዳይሆን ስጋት ስላደረብኝ ነው ማትችሉት ነገር እንዳትሸከሙ ብዬ ነው አሉ ሱናነቱ ተገኘ አይደለም ሁለት ጊዜ ተሰባስበው በስገድ ግን ዑመር በኋላ ወህይ ስለተቋረጠ ከዚህ በኋላ ስጋት የለም ብለው ኡበይ ኢብኑ ከዕብን ኢማም አድርገው ሰገዱ አሉ ይሄም በቡኻሪ ተገኝቷል ለራሳቸው ቤታቸው ቀሩ ዑመር نعمة البدعة هذه من أن يا مارا نجر تجمرة والتي ينامون عنها أفضل لو أتم يتنجر كنت بلت على جارو آخر الليل بلت على مالنا آخر الليل بالسباسبون ملكام نبر إيشي صلاة الليل مثنى بالو كهداتشو صلاة الليل مثنى مبالو ب10 الأواخر بتشانو ويس بمن يوم كثير هي ال10 الأواخر يتليه ጸሎት ነው የተዘጋጀው ሁጃ ደግሞ አልተገኘም طيب እነ ሼክ አስል ያለውን ነገር ቢድዓ ነው ማለት ይቻላል ይሄውን አስል አለው የት ነው አስሉ አስሉ ያው ከተሐጅድ የሚባለው ነገር መሽሮ ነው ሙጥለቃ ነው ተሐጅድ ማለት ሰላተ ሌሊል ማለት ሰላተ ሌሊል ነው የሚለው እስቲ አንተ ሌላውን ተው ከሙተቀድሞች ካንድ ሰው ንገረኝ من أهل القرون الثلاثة باجروا القرون الثلاثة وسط عند سو بزي ملكو يسرع عند ميامت عليه يفلق اللون ها سند اللون عند سند اللون حكاية بتشان أثبت العرش ثم انكش لهالو مثالين أثبت العرش ثم انكش አልጋውን አቁሙና ከዛ ስለጌጡ እናወራለን ማለት ነው ቀድሞ ሐዲሱ የለም نعم እንግዲህ ሰዓቱ አልቋል سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك